سلامت عنا بالنفتواتنا كبراتن بيتسب تقراي برودكاست سيرفيس نعلة السوني إسران شوعات حملة خلتشون عسرت شمتنا متمرت ستواررو حدشتو أنا وزيناتات حيزنا لكم قريبنا لنا حبراو زانحتكم سناك خون بمعدم نابا زرزراتهم تسقاقرنا أزستي سراوي تقراين أزستي سراوي إيرتران زملكت حابريتا بتلفزيون تقراي تقاليحهم حبرة أوروبان أمريكان نتي داقماي تولي أزولا قجس نمتراف سوقم تجاميرام أب معرب تقراي زقات مخوينات حزل لغناتات زملكت حدا أمون على ملخاوم عخان زينا زرزر معوالتات قاليحوم بتوسخ دما كاب دكتور دبرزيم كاب آرم سبعة كاب أب حمورا زلو وررت حيلتاتن تنتنتي بوليتيكان زتفلالو حابريتات وطيوم اللو كنكافلوكم ينام ቤተ መንግስትና ሪፓብሊካን አዛዝና ብርሃኑ በቀለ ንስዙዩ ክልተ አምቡላንስ ተቃጺልዎ ሰለስተ ኦራ ተቃጺልዎ ሓደ ዙ 23 ተቃጺልዎ ዝተገጠመላ ፓትሮል ኣብ ፓትሮል ተገጠመ ዙ 23 ሰለስተ መዳፍዕ ዝጎታ ትራክተራት ተቃጺለንኦ ዝተማረኸ ንብረቶም ሓደ አምቡላንስ ተማሪኽዎም ኣሎ ተማሪኽ ኣሎ ሓደ ናይ ማይ መጓዓዚት ኦራል ናይ ማይ ኦራልያ ተማሪኻተላ ሓደ ዙ 23 ጻዓነ ورا تماريخ وملو بغالي زينا أبتناي قدام وقت تيديف متقعت درون كم زفتزم كنقر تنح خوينوم كالوت بوحدو خلتنا يتقارو زي كونا ميديا تثدما بزعبا درونات تيديف أب سمايات معراب تقرا زمل كتزبزاب أو تين حيلتات يتكز زبن دجونو منون بزعباتن درونات ريتو هيبو ملو بزرزر كنروينا بخالي وقان ناب قنبار تلمتي حدشتي كبتات وراتي تقوع اللو تبحيلوم محدار دكتور دورت انقرو مكايل لتوتاد راوقيت زملكات دبداب ناب دبلوماسيا ومحبر الساب تحيفلو نزياتهم كالوت قدس معبالتاتن تقراي برودكاست الساعات ككافلكم مزانة انحتام فلما أزستي سراوي تقراين أزستي سراوي إيرتران زملكت حابريتا بتلفزيون تقراي تقاليحوم تلفزيون تقراي هابزرقو حابريتا لومي هامونغو هزبتات إيرتران تقراين ركب هزب تخايد ركب لك الحلام كابو رداتات قلوم خدا زلام بسان نوس زبا سنعف هاقر إيرترا زمتو نبرتن أكالات مرارحن كلتيو هزبتات جميرو موزلو حدنت نبزل على بركنا مسكار مدرخ أكايدو مالو زبالت زبطاو تسمدو خلتيو هزبتات وردا قلوم خدا كباب زبان حوز استخايدو خينو هزب زحالف غسل بمحواي مزايو بروحاب مقبار كسرح تاوعيت قاريبو دمايبل أب منغو هزبتات إيرتران تقراين تجميرو زولو ركب هزبن هزب سلامن لمعاتن مرققات بزحق زاقباب تتنخرو كم زالصلون تقليتعيم كابو رداتات قلوم خدا زلام بسان نوس زوباسن عفا هقر إيرتران زمتو نبرتن أكالات مرارحن كلتيو هزبتات جميرو موزولو حدنت نابزل على بركن مسقاقار زعال لما مدرخ تساليتهم أبتلومي هاو ردا قلوم خدا كباب زبان حوز تساليتو ركب هزبن هزبي تارخيبهم زرباز اسمعو وانا محداري وردا قلوم خدا هايتافتن بارخي كم زبلوهم هزبتات إيرتران تقراين بتاريخ مزازا بهالن منتن حدا هزب كم زخونا بمقلاز إذ هزبي زحالف غسلو بمحواي مزايو بروها مقبار كسرح دمات زويعام وانا محدار زوا مورا تقراين ايتفسا هايلا بوغانوم هزبتات تقراين إيرتران زلوم ناي حبار بهالن منتن كم زلو خوينام ناي حبار زلان تقاتم حبيرون بمقلاس نعاوت زبقعلو تاريخ زوننو نزدما سرعات دارقن مودا استخايد غالسن استمزقب عاوتن حدا ابنتيلام أم حداري نوس زوبا سنعفة هاي تدريس عليم هزبتات إيرتران تقراين حبير كاب كندم المعن مسرحن زخسرنا يوم عدلات داقم بايتا كنهبوم عيبلنا المسبلو حزي همونغو خلت يوم هزبتات حبير كاب مسرحن ملمعن أبزت اللبلوان على نايلوم أبت مرخ كساتف زرخبنا يوم تقارون إيرتراويان بواقانهم مقررابن متحقاز النايزم كل تحوات هزبتات زيادة كم زحقوسهم قاليتهم النازبلة تلفزيون تقراين أبت الزرقو حبريتا سراويت إيرترا مسازستهم وكل تزبن مسراويتن هزبن تقراي كتحاوس وترايملو إزخاون زلو حابي أحمد عميدي غاربو نهزب عم حرام استقراي زرخب زنبر من قد بابور راي واتسنان بموالا وقاريت إيزبالكم حق كي مسلكم تقراي كي تسمعنا إليكم إلنبر بحبو إيهانتسلكم علوخيا أنصار حوحات أبز قبر كوينات أبقولنا يتسلفوا زعينة قوسقاسات أبز كايدو لزلو وقتن أنصار تقراين إيرتران كوينات نمقطعم تمرات أورمارة كان مقابر كقسقاس أبز فتنا لزلو وانا يوم أبي أحمد أبز حلف ميازيا كاب أواش نام بالزوسد مسمر بابور أخسار إنفستمنتي بمال كم زقارة أفليت ونيريو كزدي كأواش ود مكالي يميدو بابور 2.6 بليون دولار 2.6 بليون دولار بدر توسطو ነው የሚሰራው 2.6 ቢሊዮን ዶላር ብድሩ ደግሞ ጤነኛ የሚባል ብድር አይደለም ኮመርሻል ሎን ነው ከዚህ መቀሌ ከዚህ አስመራም ከዚህ ሞያሌም ባቡር ያስፈልጋል ለኢትዮጵያ በጣም መሰረታዊ ነገር ነው መቼ እና እንዴት የሚለው ግን በጣም ከባድ ጥያቄ ነው አሁን
$2.6 ቢሊዮን ከዚህ መቀሌ ባቡር ላይ በኮመርሻል ሎን ኢንቨስት አድርገህ የምታመላልስበት ምርት ስለሌለ ካለምን ጥርጥር 40-50 ዓመት ኢንቨስትመንቱን አይመልስም። ዕዳ አይከፍልም፣ ኢንቨስትመንት አይመልስም። ቢኮዝ ከሰራው በኋላ የምታንቀሳቀስበት ብዙም ምርት ስለሌለ ማለት ነው። حز ድማ ትግራይ ከይተሰምዐና ብዛ ዓይነቱ አገላለጻ ክንዛርበሉ አይንደልን እምበር ስራሕ ጀሚሩ ይክብልን ህዝብ አምሓራ ከታለል ፈቲኑ ዘሎም የአዋሽ ኮምቦልቻ ሀራ ገበያ የባቡር ፕሮጀክትን በተመለከተ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከአሚኮ ጋር በነበራቸው ቆይታ ይህንን ተናግረዋል። አብረን እንስማቸው። በሚዲያ ብዙ አልተናገርንም፣ አሁንም ብዙ መናገር አንፈልግም። የራሱ ስብስብ ጉዳዮች ስላሉት ግን የአዋሽ ኮምቦልቻ ሀራ ገበያ ባቡር ስራ እኮ ጀምረናል። እንዳይነገር ብለን አቆይተን ነው እንጂ ስራውን ጀምረናል። በአመት 2 ዓመት ጊዜ ውስጥ እመርታ እንደሚመጣ ይጠበቃል። ማንናገርበት ምክንያት ስራው ብዙ ውስብስብ ጉዳዮች በውስጡ ስላሉበት አሁን የምንሄድበት መንገድ ሌላ ነገር እንዳይስብ በሚል ሲሰራ ህዝቡ ውጤቱን ያየዋል። አሁንም ሲሰራ በከባቢ ያለ ሰው ያየዋል እና ብዙ መናገር አያስፈልግም ብለን እንጂ ስራውን ጀምረናል። ለመሆኑ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለመናገር ስጋት የሆነባቸው ነገር ምንድነው? እናንተ ግምታችሁን አስተያየት መስጫው ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። አብይን ህዝብታት ትግራይን አምሓራን ንሕድሕዶም እናጋጭዎ ስልጣን ከናወሒፍት ናብ ዘለሎ ወቅቲ ጽምዶ ዝተባሃለ ርክብ ትግራይን ኤርትራን ድማ ካሊእ ሕማም ርእሲ ኮይኑ ይመጾ ምህላው እዩ ቴሌቪዥን ትግራይ አቃሊሑ ዘሎም ትግል ተካሄደ። 17 ዓመት ታገሉ፣ በ10 ሺዎች ሞተ። ከዛ መንግስት ተኮነ፣ የሆነ ዓመት ተቆየ። ከዛ ከመንግስትነት ተወረደ፣ አሁንም ሰዎች ሞቱ። ደምረህ ስታይ የ40 ምናምን ዓመቱ ልፋት ያስገኘው ውጤት ጎንደር መሄድ ህልም፣ አስመራ መሄድ ህልም ያደረገ እንጂ ጠብ የምትል ነገር ለትግራይ አላመጣም። ولفينا خنا لما عنتي كما يزوعلونا لما عنتي تنكر تكري لما بحفش تنورق قاولا انت يمثل لما عنتي أنا اللي ستالين زي مدرخ زي لما عنتي أب ورنا قولوا مخدا أب عد حتى بحالك تجبر أيو ناي نزوع صنعفه هزون محدارن افتخاب زلو أهرتات منغستي إرترا كمون ناي قول مخدان كاوي أنزل هزوي تقراي مهز تقراي بموكالن ناي تخاب محدار وانا محداري زو أمراق ناي زو أمراق وردا محدرتي كتما عدقرات ونحاويسو ناي كتما محدارات ونحاويسو كانت عبيت عدنا مرارحنا وترخولو بتمهات سالنا يسرع تقرأي ونفتخاو زلوا أهرتات أما رحوا ترخولو نايحزو إرتان هز تقرأين ركبات ناوز حشة درجة نمعباي كاب كم تنفلطو بقحات مترخات تخايدم ينقل بولقات سوات بقدسات سوات ناخاون حاويسو خلنا وزعامنا حزي ور different reasons وكالي أمتاف دلو سواتون أو تزخ على وضع عمم صرح له تدماميرون هذا درجازي بتصح له أفت مدرخ بهستغرايز العلق أو لا تغير لهم ينتم كإرتراز موت أجايش اتهزب دلو كل نجار حيزون انقدت غيريو يعبينا أست دلو حيز قريبيو نفوليتيكا ترفتوا هايلو وين خالي نايس بروسجرال انت يكونس لباو زخنه مقراو نيرو من الواش قصالي يسرع فيديو ويسرع دوكيمنت كلا يخون يوم بوغن إرترا كاو سراويتن كافتم ناي منغس مرارحان ملقت حليفهم يوم كعبيت عد ملقت حليفهم يوم كاو تقرايون كومو كاو كله ملقت حليفو يوم اوزي بخلهم تدغاغي مستقلصه يعبي ناس يقرب يرحق بكل مداي سحته سرحنا لنا
نايمني عب نايمني نقس انت يكونس نساتنا اينا تواديلنا خلت حواتنا زخسبه يلن كلنا اينا خسرنا نكسارا زمنين حلفنا بقولك اخعا حاويرنا بزح زمانات زسقرنا وررت زمكتنا سرعته توقدنا حدا مقابر تقابرنا اينا زحالفه ياكل زحالفه بملكعنا تحزقن او حلفنا عزمنا حلفنا تطاطونا ግን حزنا حدق اتينا لنا تمصينا زل حدق حايرنا نمكت እዚ ኤርትራ ዘሎ ዓቕምና ህዝቢ ትግራይ ዘሎ ዓቕምና ህዝቢ ትግራይ እዩ ዝነጻጸለ ይኮነን ኣበይ ቦታ እንታይ ተገይሩ ዝበሃል ኣይኮነን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝኾነ ቦታ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝፍጸም ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ከም ተፈጸመ ይቁጸር ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝኾነ ቦታ ተፈጸመ ካብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ከም ተፈጸመ ይቁጸር ስለዚ ዝነጻጸል ሓደጋ ኣይኮነን መጽኢና ዘሎ ነጻጺሉ ከጥፈአና እንተ ዘይኮይኑ ኣውዚኡ ተታሊልና ንሕልፎ ነገር የለን ብእዋኑ እውን ነቂሕና ክልቲኦም ህዝታት እናሰርሕሉ ጸኒሖም እዮም ሕዚ ከዓ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክነድዩ ኢና በዚ ኣጋጣሚ እዚ እውን ህዝቢ ትግራይ ቅሰን ህዝቢ ኤርትራ ቅሰን ዝብል እዩ ሓሊፉ ተውኡ ዝነበረ ልባዊ ዝመስል ምንፍፋቕ ዝመስል ብንብዓት ዝተሓገዘ እንታይ እዩ ወሊድዎ እንተኢልካዮ ሓደ ይንኣስ ዕቤት ዝተፈጠረ ከቢድ ስሕተት ኣሎ ግን ብመውስዎ ብዝምድና ብመነባብሮ ተኣሳሰረ እዩ أنا نسخان تنبادل ستالين توصلنا مع التخلق كنعرف كنقايم نخون بار كيدو زعرقنا دحروايتالن مراحت كلتيهم هزتات مراحتي كلتيهم هزتات ودبات ملا هزي إرترا ملا هز تግራይ لبيمو مصاوت صلاعت زي مخانو كمزي غيرهم هزون كحيسم افوي لخدقس سلازغورو حاول كراخم سلازغورو صلاعت حاوير كمكت سلازغورو ካብ መጻወቲ መስሐቀ ጸላዕቲ ንኽናገፍ ዕድል ስለ ዝፈጠርሉ ኣነ ብዘጋጣሚ እዚ ከምስገን ይደሊ ኩሎም ኣብዚ ዝተዋፅኡ ዝገበሩ ሰባት ከዓ ታሪክ እናመዝገቦም ክነብር እዩ ምናልባሽ በቲ ታሪክ ንሓልፍ ስለ ዘለና ንእሽተይ ታሪክ ይመስለና ይኸውን እምበር ከምቲ 17 ዕጥቂ ቃልሲ ምልስ ኢልካ ክትፅሕፎ ከለኻ ዓይነት ታሪክ ይኸውን እዚ እውን ዘመን ሕልፍ መሰለ ዝረዝሮ ንመለመልከ ነይሮም ማለት ካብኡ ንዓቐብ ይስራሕ ዘሎ ፅምዲ በቃ ፈታዊ ደስ ይበሎ صلاح عهراس إنه نتقالات إحدار anyway أو قروا جزيه للاو نتستقرأ عند حرزي ملص هذا بلصقنا عند حرزي خرمه لو نوصل عند حرزي فلص زهد زي خبيرهم مسألة خبيرهم عند حرزي يقصلوا عم هزي إرترا عم هزي إرترايو كل تي هزو زي النتاصل كل تي من زي النتاصل عمن وهدتهم زلوا صلاح فتاون كفلت يقبع زبل إذا قاعد عم زي ما الأخت خلف إذا اللي بعد. Thank you. ناي مزيادة تحيز عن لما عندي أول سردة دوكمنت الله. Interesting one story أو هزوا وجنبار كدم مبر شامنا عمتنا حوحات هذا 50 حدا دخل بيرعك حوحات مبر شامنا مالت أو كنت عمت مالتي 3 عامت 4 عامت كرم 4 عامت تصحف الدبدبة هذه كرم 4 عامت رمضان محمد نور وانا صحفي مأخلا شماغل هزوا جنبار نص صحافة أنا بصاي سوحات يلو صحافة بومبر مأخلا كوميتي حوحات وعبس حكم ملقتي كاب هزبي إتران كاب هزوا جنبار نيت صحافة دبدبة له تابا انترستي مسنا هذه إن صدر لنا تمساسال ملقت يو نلبام عمتلو يلو أول ملقت أول اللي عنيش المحجي نتقراي زتنكف يلن مسبلكو أبتحنت وسطان أيدرون أول سعيد تقراي تتنكف انت بلدوين مركان أبيد على حجي إرتراز بلو زنمرو لو مقلبت إلهم أمناي تقراي قداي بدحريت إرترا لا أخبلو يسمع له إرترا كبيد عمسات حجي سمدو ودامن ياسر رحيت منبارو نمهيمان بوليتيكا لومي يبرحان لومي خون سقطا زعقال المنجست إرتراغن نلبام برو مامي عشل بشاشا لبن تليوو نزح الجزبلا أنا تصيرو يسمعيا لومي أبروساتي كينات يلن تبل أي صحف كون زلهو نمنتاي دات أنقالاي كيدكو مافتحوو مدبين مززام نملا قرنا أفريقيا دلو هزبي نملا أب إثيوبيا دلو دلاي سلام زخونا هزبن بفلاي دما نوتسو حزب تقراين
بقطعة زخيد ملأختي إنه اسم ملأخت زي ناي لوم زي كونه ناي 10 شلكاتي 983 كاب هزباو جنبار تلاقي نلبام أنفتوليو ناي 983 ملأختي ناي لوم ملأختن حدث لزغونه بزلاتا ناب هزب تقراي الأكلكم الله ناب بصاي سبحات أبومبر مأكلاي كوميتي روحات بمغنيات شامناي ذكر عمت مجمار برتا وقالس هزب تقراي نمسر رأسه الثانين قسقاسن بسمود بزباو جنبار حرنت إرتران هزب إرتران سوراو سلامتانان نايك قالس محزنتنان داقربنا نايك قالس غمنت صورنت أدنا قوتنان دقفنان نقلس لكم أبزع علفة شمونتا ناي مرير قالس عمتات نستمزقوا بعوتاتكم دمان مقوس حجون باقات أمشامناي ذكر عمت ناي مجمار برتا وقالسهم زعلفة مكروهم قمقمكم نستحفظوا عوتات عكيبكم تقبروا وقالسي نزل أزفت سموزلو ورار كم كل قد محجز أفشلكم مورارات كم زفشل داتا أمامنا أستوعلوا أبتكايد وقالسي هزباو جنبار حرنت إرترا أبقونهم مخانو يرقاقت محزنت إرتران تقرايني دلدل عوت نعفاش إلو إزازم أتي نشعن 983 دبدابي قدح كم زلو لومي ناب هزب تقراي بصح عوت نعفاش هاي مثلا كم سنة هذا بتاعم تمسسها لي ملك حزب تتحافظ مثلا 4 عام تتحافظ دبدابي ناي تقال رمضان محمد نور دبدابس لو من نوري مثلا معت مال ريلي مثلا لو من تتحافظ مثلا እዚ ከም ዘሎ ኮይኑ ብዛዕባ ምዕባለ ምዕራብ ትግራይ ካብ ዶክተር ደብረጽዮን ካብ ሓደ ፍሉጥ ዓለም ለኻዊ ማዕኸናት ዜና ካብ ኣርምስ ሰብዓ ካብ ኣብ ሕሞራ ዘለው ወረርቲ ሓይልታትን ተንተንቲ ፖለቲካን ዝተፈላለዩ ሓበሬታታት ወፂኦም ኣለዎም ቀዳማይ ምዕባለ ምምሕዳር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል እቲ ወታደራዊ ግጭት ዝምልከት ደብዳቤ ናብ ዲፕሎማስያዊ ማሕበረሰብ ጽሒፉሎም ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ብጽሓፎ መዘኻኸሪ ደብዳቤ መንግስቲ ፌደራል ዝኸዶ ዘሎ ሓላፍነት ዝጎደሎ ወታደራዊ ምንቅስቓስ ንኹነታት ዘባኣስ ሓደገኛ መንገዲ ብቐረባ ክዕዘብዎን ክግምግሙን ፀዊዖም እቲ ደብዳቤ ስርዓት ብልጽግና ብልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ሓፈሻዊ ክባን ዕፅዋን ብምግባር ዘየቋርጽ መጥቃዕቲ ደብዳብ ድሮን ብምክያድ ብዕጡቓቱ ዘካይዶ ተደጋጋሚ ወታደራዊ ምትኽታኽ ዝለዓለ በደል ኣብ ልዕሊ ህዝብና እናፈጸመ ዝጸንሐ እንትኾን ናቱ ማዕጸልታ ድማ 25 ሓምለ ብወገን ምዕራብ ትግራይ ሸረሪና ወታደራዊ መጥቃዕቲ ብምኽፋት ነዊሕ እዋን ስጋት ዝነበረ ሓደገኛ ኩነታት ናብ ዝኸፍአ ኩነታት ክብርኽ ገይሩ ኣሎ ዝበለ ኮይኖም ኣይዛዘምክዎን ንዝብሎ ትልሚ ተግባር ጆኖሳይድ ንምምላእ ብምዕላም ብዘይ ዝኾነ ደፋእ ምኽንያት ዕላዊ ኩናት ምኽፋት እዩ እቲ ካቢኢ መንግስቲ ትግራይ ንዲፕሎማቲክ ማሕበረሰብን ዓለም ለኸ መዳርግትን ዝጽሓፉ ደብዳቤ ዝገልጽ ብተወሳኺ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ምፃን ዝነብር መላ ህዝብና ሓይልታት ጸጥታ ፖለቲካዊ ውድባት ሲቪክ ማሕበራት ትካላት ሃይማኖትን ዝምልከቶም ትካላትን ኣካላትን ንህልውናና ዝፈታተን ንትልሚ ወፍሪ ጽንተት ስርዓት ብልጽግና ምላሽ ንምሃብ ብሓድነትን ጽንዓትን ክምክቱ ክብል ፀዊዕሎም ኣብ ዝውሳነ ኩነታት ህዝቢ ትግራይ ብስርዓት ብልጽግና ክፍጸሞ ካብ ዝኽእል ወታደራዊ መጥቃዕትን ምክልኻል ኣድላይ ዘበለ ጥንቃቐን ክገበር ድማ ተሓሳሲቦም ካልእ ጽቡቕ ምዕባለ ድማ ሕብረት ኣውሮፓን ኣሜሪካን ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያን ትግራይን ዳግማይ ተወሊዑ ዘሎ ግጭት ንምትራፍ ዝዓለመ ዘተ ንምክያድ ንዕለት 29 ሓምለ 2018 ዓ.ም ቆፀሮ ሒዞም ኣለዉ ተባሂሉሎም ወታደራዊ ምዕባለ ዝምልከት ኣብ ግንባር ጸለምቲ ሓደሽቲ ከበድቲ ኣፅዋራት ይጽጉዑ ኣለዉ ዝብል እዮም ኣብ ግንባር ጸለምቲ ኣመራርሓ ዕስለ ሰራዊት ጸላይ ምስ ኮሚቴ ኣስመላሽ ኣምሓራ ብምእካብ ናይ ውግእ ኣዋጅ ከም ዝኣወጆን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ንምፍጻም ብዛዕባ ዝሓሰቡ ወራር መብርሂ ከም ዝሃቡን ተፈሊጦም ብመሰረት ካብቲ ከባቢ ዝረኸብናይ እሙን ሓበሬታ እዚ ናይ ወራር ኣዋጅን ኣኼባን ብዕለት 25 ሓምለ 2018 ኣቆጻጽራ ገጽ ንኩሎም ዕጡቓት ናይቲ ከባቢ ናብ ሓደ ናቁጣ ብምእካብ ዝተኻየደ እዮም ካልእ ኣብዚ ከባቢ ሓደሽቲ ሓይልታት ጸላይ ኣብ ድሕሪት ተበታቲኑ ዝነበረ ሰራዊት ካካብ ዝነበረ ብምውዳብ ናብ ቅድሚት ይግዕዝ ምህላው እዩ ዝግለጽ ዘሎ ብፍላይ ኣብ ከባቢታት ማይ ዓየ ፍሉይ ቦታ ምጽሕታር ዛግራ ኣቐዲመን 4 መዳፍዕ ጥራሕ ዝነበራ እንትኾና ብዕለት 25 ሓምለ 2018 ኣቆጻጽራ ገጽ ተወሳኺ 6 ሓደሽቲ ከበድቲ መዳፍዕ ብምውሳኽ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብቲ ከባቢ ተቆፅሮ ናብ 10 መዳፍዕ ክብከም ዘበልዎ ዝረኸብናይ ሓበሬታ ያረጋግጽ እዚ ኣብ ግንባር ጸለምቲ ማይ ጸብረን ከባቢያን ዝረአ ዘሎ ናይ ጸላይ ወታደራዊ ምድላዋትን ምጽጋዕ ከበድቲ ኣፅዋራትን ሓደሽቲ ናይ ሰራዊት ምንቅስቓስ ወራር ንምፍጻም ዝገብርዎ ዘሎ ምድላው ምዃኑ እቶም ፍልፍላት ሓበሬታ ወሲኾም ገሊፆም ምዕባለ ምዕራብ ትግራይ ዝምልከት ኣብ መንጎ ምክልኻል ሓይልታት ትግራይን ሓይልታት ኢትዮጵያን
ኣብ ሸረሪና ዝበሃል ቦታ ተጀሚሩ ዝነበረ ውግእ ምዃሙ ኤጀንሲ ዜና ፈረንሳይ ሽሞም ዘይተገለጸ ምንጭታት ሓበሬታ ብምጥቃስ ኣረጋጊጹሎ ኣብ ወሰን መሬት ትግራይን ሱዳንን ኣብ ዝርከብ ሸረሪና ዝበሃል ቦታ ውግእ ዝተጀመረ ብቐዳም ካብ ንጎ ሰዓት 12 ኣቢሉ ምዃኑ ሓደ ሽሞም ዘይተገለጸ ኣባል ሕወሓት ምዝራቡት ዜና ወኪል ሓቢሮም ብከቢድ ኣጽዋርን ብድሮን እውን ዝተኻየደ ውግእ ን23 ሰዓታት ኣቢሉ ድሕሪ ምጽንሑ ምዃኑ ኤጀንሲ ዜና ፈረንሳይ ዝጠቐሶ ምንጭታት ሓበሬታ ገሊጾም ተባሂሎም እቶም ምንጭታት ብሰንኪ ግጭት ክንደይ ሰባት ከም ዝተቐተሉ ወይ ከም ዝቆሰሉ ሓበሬታ ካብ ምሃብ ተቆጢቦም ኢሎም ሽሞም ከይግለጽ ዝሓተቱ ካሊእ ናይ ጸጥታ ምንጭ ሓበሬታ ድማ ብሓቂ ትውግእ ከም ዝቆመ ንኤጀንሲ ዜና ፈረንሳይ ኣረጋጊጾም ኣሎ ኢሎም ካብ ኣርሚ ሰብዓ ድማ ጋዜጠኛ መድሃኒ የግደ ብወገኑ ዝስዕብ ምዕባለ ዘርጊሕሎም ኣብይ ንዲፕሎማስኛታት ክወሩን እዮም ዝብል ታሪኽ እናፈጠረ ይቐንዮም ንሚድያታት እውን ናብ ግንባር ክትወርዱ ተዳለዉ ካብ ዝብሎም ሰሙናት ተቆፂሩሎም ድሌትን ውፅኢትን ግን ሰማይን መሬትን ኮይኖም ዲቪዥን ማዕረግ ሆስፒታል ጥራሕ ልዕሊ 400 ውቕዓታት እዮም ኣሎ ናብ ጎንደር ድማ 80 ዝኾኑ ብሪፈር ተላይኾም ኣብ ካልኦት ሆስፒታላት ምዕራብ እውን ተመሳሳሊ ዝሞተ በቲ ዝቆሰለ ኣባዚሕኩም ረኸብዎ ባሽሓት እዮም ምልሻ ምዕራብ ከተተባሂሉ ኣቕብ ይጽበው ኣለዎም ትማሊ ጹጻውዒት ቀሪብሉ ዝተረኸበ የለን እዚ በምሓራ እውን ከም ትማሊ ኮነን አንጻር ናይ ሓባር ጸላይ ተሰሊፍሎም ኣብ ሸረርና ሎማዓንቲ ከም ትማሊ ብዙሕ ጠፋሕፋሕ ኣይበለን በማል ድሕሪ ቀዳም ዝኾነ ምንቅስቃስ ከም ዘየለ ኣረጋጊጾም ካብ ሕሙር ሓበሬታ ዝሃብ ምንጭታት በወገኖም ሚድያታት ኢትዮጵያ ዘጋጠመን ሕፍረት እዮም ኣረጋጊጾም ብመሰረተቶም ምንጭታት ሕሙራ ብቀዳም ገና ብለይቱ ቅድሚ ተኽሱ ምጅማሮም እዮም ስልክ ዓጽዮም ናይ ሱዳን መስመር ስለ ዝሰርሕ ተዓጽዩ ኣይ ንዕጾን እምበር ዝበሉ ኮይኖም ብማጻል ድማ ወረርቲ ሙሉእ ረፍዲ ብኸበድቲ ብረት ክድብድቡ ምሰርፈዱ ልዕሊ 10 ክፍላት ሰራዊት ትግርኛ ስለ ዘኽተተ ሸረሪና ሙሉ ንሙሉ ከም ዝቋፀራ ተኣማሚኑ ስለ ዝነበረ ልክዕ ሰዓት 5 ቅድሚ ቀትሪ መዓት ጋዜጠኛታት ምስ ካሜራታቶም ብመኪና ተጻዒኖም ንሸረሪና ተበጊሶም ነይሮም ድሕሪ ሓደ ሰዓት ነገሮች እንደታቀዱ አልሄዱም እናበሉ ተመሊሶም ኢሎም ክሳብ ሕዚ ድማ ብተስፋ ኣብ ሕመራ ከባቢ መናሃርያ ኣብ ዘሎ ሆቴል ይጽበዩ ኣለዉ ተባሂሉሎም ካሊ ኣብ ሕመራ ሎሚ ተበቲና ዘላ ሓዳሽ ብኽያት የተከዘዘብን ደጀናቱን ዝደጋግምዋ ዘሎ ቲዲኤፍ ድሮናት ተጠቂሙ ደብዲብና ግብጽ ድሮናት ያዕጢቃቶም ዝብል ምዃኑ ተምንጭታት ሓቢሮም ብወገን ኤርትራ ዝወጽእ ካሊ ሓበሬታ ድማ ስርዓት አብይ አሕመድ መቸም ሓፋስ ወሲድዋ እዮም ቆርጢምዋ ድማ ስቂሉ ውዒሉሎም ናይ ቀዳም ፍጻመ ሸረሪና ዶብ ሱዳን እቲ ኣብኣ ዝወዓለ ጥራሕ ዝፈልጣ ዝበሉ ኮይኖም ኣብቲ ከባቢ ትንቀሳቐስ ኣብ ርእሲ ዝነበረት ኣሃዱ ሰብዓ ናይ ትግራይ ብመሬትን ሰማይን መናውራን ተሃዲድን ክትገብር ዝፈተነት ጉጅለ አብይ አሕመድ ሰራዊታ ብድሮንን ከበድቲ መዳፍዕን ከም ሕሱም ተመልዒሱ ሆስፒታል ዕለቕሊቑ ውዒሉሎም ሰራዊት አብይ አሕመድ ሓዊ ሰማይ እንታይ ከም ዝመስል ገና ኣይረኣዮን ዘሎ ክሳብ ሎም ዘጋጥሞ ድማ ምእማኖም ጸጊምዎ ኣሎ ክብሎም ብወገን ሓይልታት ትግራይ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመ ኣረጋጊጾም ዘለዎም ቀዳም ጀመራ ሎሚ ኣይቀጸላን ዘሎ ግን ሓደ ምህሮ ቀሲሙሎ ዝሰምዕ እንተኮይኑ ደገም ኩናት ከይተጀመረ ተወዲኡ ዝበሃል ይበለት ብሰንበት ካብ ኤርትራ ዝወጽእ ሓበሬታ ተንተንቲ ፖለቲካ ብወገኖም ብምዕራባዊ ወገን ኩናት ተጀመረሉ ምክንያት ብሓደ እምኒ ሰለስተ ኣዕዋፍ ንምቕታል ብዝብል እዮም ቀዳማይ ምክንያት ኣብይ ብቆቦን ዓፋር ነቢሉ ኩናት ንምጅማር ሙሉ በሙሉ ተዳሊ ብምንባሩ ናይ ትሕዝቶን ናይ ሓይልታት ትግራይ TDF ቆላሕታ ንምስሓት እዮም ካልኣይ ምክንያት ምዕራብ ትግራይ ብትግራይ ክወሰድ ብዝብል ምክንያት ብምቕራብ ካብ ህዝቢ ኣምሓራ ደገፍ ንምርካብ እዮም ሳልሳይ ምክንያት ነቲ ኣዝዩ ኣስጋ ዝኾነ ናይ ቤንሻንጉል ግንባር ናብ ምዕራብ ትግራይ ብምስሓብ ናይ ሰራዊት ነጻነት ኦሮሞ ኦላን ናይ ቤንሻንጉልን ተሳትፎም ንምቕናስ እዮም ተኾነ ግን ኣብይ በዚ ግንባር እዚ ኩናት ብምጅማሩ ከይተረድኦ ኣብይ ናይ ስልቲ ስሕተት ፈጺሞም ሃገራት ኤርትራን ሱዳንን ኣብ ዶብ ኩናት ምጅማሩን ምትኽታኽ ምፍጣሩን ስዒቡ ገብረ መልሲ ናይ ምሃብ ሕጋዊ ምክንያት ረኺበን ኣለዎም ስለዚ ኩናት ካብ ዝጀመሮ መሬት ትግራይ ናብ ዋንኡ ክምለስ ግድን ኮይኑሎም ብሓፈሻ ብቐዳም ጀመሩ ቁልዕ ኩናት ብዝምልከቶም ዝወሃብ እኳ እንተኾነ ረኺብዎ ኣሎ ክብልዮም ገሊጾም ዘሎ ምስቲ ብቐዳም ዝተፈጠረ ጉዳይ ተኣሲሩ ንኣብይ አሕመድ ይኹን ንጀነራላቱ ዘሰንብድ ፍጻመ መጥቃዕቲ ድሮን ሓደ ካብ ኣዘራርብቲ ዛዕባ ኮይኑሎም ሰራዊት ምስ TDF ናብ ኩናት ምስኣተወ ዘይተጸበዩ ሓደጋ ኣጋጢሞ ነቲ ዘጋጠመ መጥቃዕቲ ድማ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ናይ ናተይ ኣይኮነን ብዝበለን ድሮናት ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ምክልኻል ብድሮን ሓያል መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመ ተፈሊጦም እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ሓይልታት ትግራይ ካብ ብልጽግና ዝተተኮሰሎም ናይ ድሮን ተወንጨፍቲ ብጽረ ድሮን ዘምከኑ ኮይኖም እዚ ሓድሽ ተመክሮ ኣብ ቤተ መንግስቲ 4 ኪሎ ሓያል ጭንቀት ፈጢሩሎ ዝብሉ ሓበሬታታት ዝወጹ ዘለዉ ኮይኖም ሳሊን ገብረስላሴ እውን ብልጽግና ንፈለማዋን ብመጥቃዕቲ ድሮን ዝተወቃዕሉ ዕለት ምዃኑ ጸብጺብ እዮም እዚ ሓድሽ ዕጥቂ ድሮን ሓቂ ምዃኑ ድማ ብውሕዱ ክልተ ካብ ትግራይ ወጻኢ ዝኾኑ ዘይሸራዊን ተንተንቲ ፖለቲካ ዝርከብዎም ኣካላት ኣብ ሰማያት እቲ ከባቢ ድሮናት TDF መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸማ ኣረጋጊጾም ኣለዎም ለመጀመሪያ ግን ዛሬ ኦገስት 1 ለኢትዮጵያ ሰራዊት ለብልጽግና ሰራዊት የመጀመሪያ ታሪክ ነው በድሮን የተቀጠቀጠበት ለመጀመሪያ ጊዜ በድሮን የተቀጠቀጠበት ኦገስት 1 ነው ይመዘገባል ማለት ነው ሌላ Tigray military has conducted drone strikes on the Ethiopian National Defense Force. It is being confirmed to us. How many strikes have been conducted? What has been hit?
Were drone strikes precise or not? Were these drones of Tigray military or Eritrean drones or Sudanese drones? Just a little background, you know that I said in last night's live chat that Ethiopian military fired the first shot. Again, I have the same position. That's according to the verification which I have done. ENDF launched this attack. Why? Because there was build-up of EDF fighters, some Sudanese soldiers too, in Sharina, and it was being, it was as if an attack on Volkayt was going to be launched by Army 70, Army 15, Army 13 of Tigray, backed by Sudanese forces. So Ethiopian military launched an attack. Since Army 70 and other army units of Tigray are operating in Sudanese soil, that is why Sudan cannot keep itself aloof, because its territory is being used, it is providing weapons, it is providing logistical support to Tigray forces. Ethiopian military crossed into Sudan, went 2 kilometers deep into Sudan. Sudanese military also crossed into Ethiopian territory. It means that Sudanese military is involved, ENDF is involved, Tigray military is involved in this conflict. No confirmation so far about involvement of Eritrean military from Hajar. But drone strikes were conducted on Tigray military by ENDF near Kadima yesterday. Tigray military also conducted drone strikes. That is what we have confirmed now. This is the first time that Tigray military has deployed its drones. Whose drones were they? That can be discussed too. How many strikes were conducted by Tigray military on ENDF, on Sharina front? Well, 4 or 5 are being confirmed to us. 4 or 5 strikes. Were the strikes precise? So were the strikes precise? And the precision of strikes depends upon the drone and upon the operator, both on intelligence too. Yes, strikes hit targets. ENDF's artillery pieces were hit. ENDF soldiers were hit. Trenches on Ethiopia-Sudan border made by ENDF were also hit, reported. Were these Tigrayan drones or Eritrean drones or Sudanese drones? It's a very important question. Well, if the drones flew from Eritrea, I think then ENDF will speak about it, and ENDF will launch retaliatory strikes in Eritrea. If the drones came directly from Sudan, ENDF will speak, accuse Sudan, and ENDF will carry out retaliatory strikes on Sudan, just like you saw when Sudanese Air Force conducted drone strikes in Benishangul Gumuz. የትግራይ ኃይሎች በአገዛዝ ጦር ላይ የድሮን ጥቃት ፈጸማቸው ተሰማም። በአገዛዝ ጦርና በትግራይ ኃይሎች መካከል በተከፈተው ውጊያ የትግራይ ኃይሎች ለመጀመሪያ ጊዜ ድሮን መጠቀማቸውን የታወቀው ውጊያው ከፍተኛ ሰብአዊና ቁሳዊ ጉዳት የደረሰበት ነው ማለትም የመረጃ ምንጮች የተናገሩ ሲሆን የብልጽግና ጠቅላይ ሚኒስትር አማካሪ ሚኒስትር ጌታቸው ረዳ ውጊያውን በመጀመር ህወሓትን ሲከሱ ለትግራይ ወታደራዊ መሪዎች ደግሞ ጥሪ አቅርበዋል። በትላንትናው ዕለት ሐምሌ 25 2018 ዓ.ም በሱዳን አዋሳኝ ድንበር የተጀመረው የሸረሪና ውጊያ አዲስ ክስተት ማስተናገዱን በዚህ ውጊያ አገዛዝ ጦር በታንክና በሮኬት እንዲሁም በድሮን የትግራይ ኃይሎች ለአመታት የተቀመጡበትን ወታደራዊ ካምፕ ለረጅም ሰዓት ደብድቧል ተብሏል። ከንጋት ጀምሮ እስከ 9 ሰዓት ድረስ ከባድ መሳሪያ ድብደባ ተካሂዷል ያሉት የመረጃ ምንጮቹ አገዛዙ በድሮንም ካምፑን ጨምሮ አካባቢውን መደብደቡን ነግረውናል። ነገር ግን አዲሱ ክስተት የአገዛዝ ጦር በድሮን መመታቱን ያሉት የመረጃ ምንጮቹ የትግራይ ኃይሎች በአገዛዝ ጦር ላይ ተደጋጋሚ የድሮን ጥቃት አርሰዋል ብለዋል። የድሮን ጥቃቱ በአብዛኛው በአገዛዝ ጦር ከባድ መሳሪያዎች ማለትም በታንኮችና ቢኤም ተኳሾች ላይ ተፈጽሟል ያሉት የኢትዮኒስ የመረጃ ምንጮች በሰራዊቱ ላይ ከፍተኛ ጉዳት ደርሷል አረጋግጠናል ሲሉ ተናግረዋል። የኢትዮኒስ የመረጃ ምንጮች ጉዳት የደረሰ
የተፈጸመባቸው የአገዛዝ ጦር አባላት በሁመራና ጎንደር ሆስፒታል ለሕክምና ገብተዋል ብለዋል። ከሆስፒታል የተገኙ የመረጃ ምንጮች እንደሚያመለክቱት ደግሞ በድሮን የተመቱ የአገዛዝ ጦር አባላት ከሁመራና ጎንደር ሆስፒታል በተጨማሪ ወደ ሌሎች ሆስፒታሎችም ገብተዋል። ሐኪሞቹ እንዳሉት ከሆነ ደግሞ የተመቱ በርካታ የወታደራዊ አካላት የመጡ ሲሆን በአብዛኛው ግን በድሮን የተመቱ መኖራቸውን አረጋግጠናል ሲሉ ለኢትዮ ኒውስ አረጋግጠዋል። የትግራይ ኃይሎች አጥፍቶ ጠፊ ድሮኖችን በስፋት መጠቀማቸውን የሚናገሩት የመረጃ ምንጮቹም ከአጥፍቶ ጠፊ ድሮኖች በተጨማሪ በሌሎች የድሮን አይነቶች ለጊዜው አላወቅናቸውም ባሏቸው በአገዛዝ ጦር ላይ ከ4 ጊዜ በላይ ጥቃት አርሰዋል ብለዋል። የትግራይ ኃይሎች ባለፉት 8 ዓመታት ውስጥ በገቡበት ውጊያ ለመጀመሪያ ጊዜ የውጊያ ድሮኖችን መጠቀማቸው የተረጋገጠ ሲሆን በአገዛዝ ጦርም ሆነ በትግራይ ኃይሎች በኩል ይህን አስመልክቶ እስካሁን የተባለ ነገር የለም። ሁለቱም ኃይሎች አሸንፈናል ሲሉ የአገዛዝ ጦር የንሸርና የተባለውና የትግራይ ኃይሎች ላለፉት ዓመታት የቆዩበት ቦታን ተቆጣጥረናል ማለት በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች በኩል በደጋፊዎችና በአክቲቪስቶቹ እንዲሁም በክብር አባላት በኩል እያስነገረ ይገኛል። ኢትዮ ኒውስ የጠየቀቻቸው የቲዲኤፍ የመረጃ ምንጮች ደግሞ የትግራይ ኃይሎች አስቀድሞ መረጃ እርሷቸው አፈግፍገው ነበር፣ ካምፑ ድብደባ ተፈጽሞበታል በእርግጥ ነገር ግን በአሁኑ ሰዓት ካምፑ በቁጥጥራችን ስር ይገኛል፣ ሰራዊታችንም አለ ሲሉ ተናግረዋል። የኢትዮ ኒውስ የመረጃ ምንጮች እንዳሉት ከሆነ ትላንት 9 ሰዓት ላይ የቆመው ይህ ውጊያ ይህ ዜና እስከተጠናከረበት ሰዓት ድረስ አሁን ላይ በዝምታ ላይ ይገኛል ብሏል። የአገዛዙ ጦር አባላት ግን በተለያዩ አቅጣጫዎች ሱዳንን ጨምሮ እንቅስቃሴ መጀመራቸውም ተሰምቷል። ውጊያ የቆመበት ምክንያት ባይታወቅም ሁለቱ ኃይሎች ያደረጉት ውጊያ ግን ከባድ ነበር ብሏል። ምዕራብ ግንባር ጀጋኑ አርሚ ሰውዓ ያው ሸረሪና ባህል ብልጽግና ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጸጥ ይሉ ፋና ቴሌቪዥን ጸጥ ይሉ ሓበሬታታት ያው ሰበር ዜና ኢሎም ከውጉዕ ሓሲቦም ነይሮም ነገር ስብርብር ኢሉ ሰበር ዜና ተሪፍዎ ሚድያታት ኢትዮጵያ ዘይተዛረባ ተጋሩ ናይ ብልጽግና ተጋሩ ግን ኩሎም ተዋፊሮም ሚኒስትሮ ይቀሪ አክቲቪስቶ ይቀሪ ዩቲዩብ ይቀር ብሙሉ ሳቶም ውዒሎም ትማለም ማዓንትን እንታይ ተፈጢሩ ሳቶም ክዛረቡ ዘይኽእሉ ብተጋሩ ከዛርብ ዝደረየ ኢሉ ምክንያት እዩ نيشتي خنزارو لي نحن قد بزرزر محرنيا بدأ اعتذارنا للقدم الناس وإنا نتيرنيا كونتكست لغني يمشينا ينامو انت تفتيرو السوشيال ميديا كورسيون ولا الشباب ياو تمسك سلة العاهة تعود عنوات بلصقنا سعرات بلصقنا خمسة قاطمو انت ملكت نيشتي خنزارو ولو حاوريتا مو نابزرزر نكيد ناخذ ديتيل تلتانو نبرت سلاقي ብዙሕ ንብረት መስቀላኢ ተመዚዑ ብዙሓት እዮም ተማሪኾም ብዙሓት እዮም ዝሞተ ቆሰለ ብዙሕ እዩ ዝተቃፀለ ንብረት ብኣምቡላንስ ተርእናየ ክልተ ኣምቡላንስ ፀላኢ ብርሃኑ በቀለ እዩ ዝመርሖ ባይዞ እዚ ብርሃኑ ለፍተና ጀነራል ብርሃኑ በቀለ ናይ ተወላዲ ኦሮሞ ናይ ቤተ መንግስት ሪፓብሊካን ኣዛዝ ዝነበረ ብርሃኑ በቀለ ንሱ እዩ ክልተ ኣምቡላንስ ተቃፂልዎ ሰለስተ ኦራት ተቃፂልዎ ሓደ ዙ 23 ተቃፂልዎ ዝተገጠመላ ፓትሮል ተገጠመ ዙ 13 ሰለስተ መዳፍዕ ዝጎታ ትራክተራት ተቃፂለንኦ ዝተማረኸ ንብረቶም ሓደ ኣምቡላንስ ተማሪኽዎም ኣሎ ሓደ ናይ ማይ መጓዓዚት ኦራል ናይ ማይ ኦራል እያ ተማሪኻተላ ሓደ ዙ 23 ሰዓነ ኦራል ተማሪኽዎም ኣሎ ክልተ ድሽቃ ዝተገጠመለን ፓትሮላት ተማሪኸን ኣለዋ ሓደ ተተኳሲ ሰዓነ ኦራል ተማሪኹ ኣሎ ክልተ መዳፍዕ ዝጎታ ትራክተር ወይ ድማ ሾልቶ ተባሪኸን ኣለዋ ሓደ ሞርታር 182 ሚሜ ዝበሃል ሰለስተ ድሽቃ ተማሪኹ ኣሎ 13 ብሬን 903 ክላሽ ተማሪኹ ኣሎ 93 ወታደራዊ ሬድዮ ተማሪኹ ኣሎ ብርክት ዝበሉ ተተኮስትን ወታደራዊ ንብረት ፀላኢ ተመንዚዑ ኣሎ ኣብ ያው ቁስልን ኣብ ሓርኛ በደቡንሽ ተዛሪብና ነርና ቁስል ኣብ ዳንሻ ኣብ ካሕሳይ ኣበራ ሆስፒታል ሕማራ ዘሎ ከምኡውን ግን ብጣዕሚ ዝገለለ ድማ ሪፈርና ተባሃለ ብተኣሽሙ ብፍሉይ ናብ ጎንደር ሆስፒታል እዮም ከይዶም ብዛዕባ እዚ ፈትዎ እዮም ዝሞቱ ናይ ብልጽግና ተደምሲስ ናይ ብልጽግና ሰራዊት ብዙሕ ዓይነት ኣወቃቅራ ይመፅዩ 943 ወታደራት ብልጽግና እዮም ናይ ፌደራል ሰራዊት ማለት እዩ 943 ዝሞቱ 132 ዕጡቃት ዝተከዘዘብ ዝበሃል እዩ ዝተከዘዘብ ዝበሃል ናይ ደመቀ መቆት ናይ ደመቀ ዘውዱ 132 ዝሞቱ 213 ምልሻ ጎንደር እዮም እዚኦም ምልሻ ካብ ጎንደር ዝተለኣኸ ምልሻ እውን 213 ሞይቶም 9 ፖሊስ እውን ኣሰሊፉ ነይሩ 9 ካብ ሞታት እዮም ካብ ዝተማረኹ ኣብ ኢድ ትዲኤፍ ዝወደቑ ምሩኻት ብሓፈሻ 393 እዮም 371 እዮም ካብዚኣቶም ድማ እቶም 266 ወታደራት ኣብይ ኣሕመድ እዮም ናይ ብልጽግና ሰራዊት እዮም
ከም 7 ፖሊስ እዮም 37 ድማ ሚሊሻ እዮም 61 ድማ ዕጡቃት ዞም ተከዘ ዝበሃሉ እዮም እዚ ኩሉ እዚ ኣብ ሓደ መዓልቲ ፈረቃን ጠብጠብ ኢልዎም ከይዱ ብልጽግና ያው ትፈጥኹም ትፈጥቱ ኮይንካ ናይ ሶሻል ሚዲያ ዘሎ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ተጋሩ ጥራሕ እዮም ኣብ ደገ ድማ ዘም ናይ ኤቲኤም ዝበሃሉ ኣብይ ኣሕመድ ዝኸፍሎም ኤቲኤማት ድማ ብዛዕባ እዚ እንዳዓለሉ ያው ናቀደዱ ከምዚ ገርና እዮም ናበሉ ነይሮም ብሓፈሹ እቲ ዝርዝር ይትረፈና እሞ